Pozdrav narode, dobrodošli na moj kanal. Za one koji ne znaju, ja sam Radoslav i u današnjem videoklipu vidjet ćete setvu kukuruza i suncokreta sa ovim novim Case Vestrumom i sa ovom Horsch Maestro sejalicom. Glavni majstor i vozač je naravno Marko, njega verovatno znate i vidjeli ste ga prvi dan kad je doterao sejalicu, on je glavni i najzaslužniji za sve ovo. Tako da nadam se da ćete moći da uživate u ovom videu i da će vam biti zanimljivo. Kao što vidite, Marko je stigao, ja sam pokušao da isteram sejalicu i da izduvam ovo malo što sam juče eksperimentisao, što sam isprobavao. I sad ćemo da čujemo šta Marko kaže, jer nisam trebao ovo raditi ili ja sam teo da se ne vidi da sam je isprobao. Nisi morao baš da čačkaš. Sad ako si nešto zeznuo, morat ćeš da kupiš i sejalicu i traktor i sve u kompletu. Ali daj Bože da je sve u redu. Sve je u redu. Jedino mi na kraju nešto kad sam se parkirao, nešto mi je pištalo, ne znam šta je, da li nije imalo GPS signala ili nešto, nemam pojma. Moguće da je nestao signal, a u ostalom možda si nešto i zeznuo, a to ćemo sad da vidimo. Okej. Uglavnom, evo vidjeli ste, Marko je stigao, sad ćemo da idemo na njivu i da zvanično probamo, to jest da nam on pokaže kako sejalica radi i verovatno će još neko doći iz agromarketa pa će to biti interesantno da predstavimo ovu sejalicu i da je testiramo barem danas u kukuruzu i suncokretu. Naravno, sve počinjemo od rasklapanja mašine, vidjet ćete postavljanje AB linija. Još ćete u videu čuti detaljan opis i podešavanja sejalice Horsch Maestro. Nešto ćemo čuti i o traktoru Vestrum 120 i na kraju o podršci koju nam pruža Fleet Pro navigacija, to jest autopilot. Sad ćemo ispustiti ovo seme što sam ja juče sipao, što mi je ostalo. Taman ćemo iskoristiti priliku da vidimo kako na ovoj mašini to funkcioniše, a Zolika će nam objasniti kojim redosledom i kako se to radi. Evo ovako, znači ispuštanje semena u par poteza, znači ništa komplikovano, vrlo jednostavno. Evo ako priđeš malo bliže ovdje imamo ovu ručicu sa kojom zatvaramo znači dotok semena iz kutije do setvene ploče. Dobro. Najprije ćemo da otvorimo ovo kućište. Evo ovako. Dobro. Znači ovdje nam se nalazi ploča, sa druge strane je semen. Sad, znači zatvaramo na nulu, znači zatvorili smo dotok semena. Znači sad sa druge strane ploče nalazi se možda jedna šačica semena. Sad, zakretanjem ove matice ovdje, znači mi sad možemo, sad smo odpravili praktično ploču, sad možemo da je svučemo. Sad ćemo da stavimo samo ovdje čačić, ovako. Evo, ploču smo skinuli, ovo je sad malo semena. Isto ovako radimo recimo kad bi iz nekog razloga morali da menjamo ploču. Dobro. Znači, ukoliko nam je sitno seme ili previše krupno pa moramo da zamenimo ploču, znači zatvorimo ovu klapnju ovdje, zatvorili smo protok semena iz kutije dole do setvene ploče i sad... Znači, to smo pustili iz setvenog aparata, a kako iz kutije ispuštamo? Sad isto tako. Znači, sad otvorimo ovo, jel? Stavimo džak ovdje i otvorimo ploču. Sad, pošto je... Ljuljanje i drmanje, jel? Ne treba ništa, samo pošto je podignuta sad sejalica, morali bismo da je spustimo i onda bi seme iscurilo dole. Dobro, a imamo spoljne komande, jel? Da, tako je. Znači mora biti puštena sejalica, to je jako bitno. Evo. To je to. To je to. Znači, i tako evo, vidjeli ste sada ovo, znači tako svih 6 baterija i to je to što se tiče ispuštanja semena. Jako je jednostavno. Sad, ajde, hoćemo sad vratiti... Ajde, vraćamo naravno. Sad da pokažemo, znači, u rikverc kako se... Montaža ploče. Montaža ploče. Evo, ujedno da iskoristimo priliku da pokažemo šta se nalazi unutar setvenog aparata. Znači, ovo ovdje je čistač. Dobro. Znači, ploča koja nosi seme. To je samo podesivi čistača. Znači, tu jednostavno nema apsolutno nikakvog podešavanja. Dobro. Što se tiče podešavanja, osim jačine pritiska, znači, koji gura seme na ploču, nemamo apsolutno ništa drugo da podešava. I dubine rada. Pričam sad o samom setvenom aparatu. Znači, ploča provuče seme između ovih
grebena ovdje i ti grebeni, znači, očiste, da kažem, višak semena. I to je to. Znači, stavljamo ploču, evo je, zakrećemo maticu, mi smo... Vrlo jednostavno i brzo. Da, vrlo jednostavno i prosto. Ovdje na ovom poklopcu imamo ovaj točkić koji ima ove trnove. Znači, oni služe samo da čiste rupu. Ako se slučajno desi da... Zaglavi neko lom neki. Bilo šta, lom ili bilo neka plevica ili bilo šta, znači da pročisti tu ploču i to je to. I evo, vraćamo, znači, ubacimo, znači, ovdje u ovaj šljeb, ove puške, stavimo ovu gumeni zatvarač i to je to. I onda otvorimo sad... Vraćamo na koliko smo radili. Sad, u zavisnosti od krutoće semena, znači ako radimo sa sitnim semenima, recimo kao što je uljana repica ili tako nešto, onda stavimo na, recimo, jedinicu ili dvojku. Za suncokret, kukuruz stavimo tu, recimo, četvorka, trojka, četvorka i to je to. Jasno, odlično. Znači, što se tiče podešavanja samog setenog aparata, završili smo. Na ranijim nekim modelima Horschevih mašina, koji su također radili precizno, ali morao si da se posvetiš, znači podešavanju skidača, podešavanju vakuma, tada su bile vakum mašine, tako da to je trajalo, morao si od partije do partije semena, nisu uvijek iste, kalibracija nije ista, pa si morao uvijek malo da se igraš, da bi precizno radio. E sad, pošto ljudi to uglavnom nisu voljeli da rade, jel tako, sad onda je išla priča kao, pa znaš, Horscheve mašine ne seju baš precizno. E sad, da izbegnemo tu priču, onda je nastao ovaj novi setveni aparat koji, da kažem, ne zahteva mnogo brige. Znači, jednostavno uspeš seme i gas. Evo, probat ću do ovog šafa da naspem. To mi je sad neka mera, jer nemam iskustva s ovom sejalicom. I ovdje prođemo. Mora više od šafa. Znači da se ne vidi ovaj veliki šaf slobodno i ovi mali svi i onda je to podjednako podeljeno. To je to. Šta sad radimo, Zolika, ako može se objasniti, samo ako može malo glasnije opet? Evo ovako, znači sada stavljamo grafit. Zašto, iz kog razloga stavljamo grafit? Znači grafit ima dvojaku funkciju. Dobro. Najprije da podmazuje ploču. Znači, ide neka priča kao Horscheve mašine moraju, ne mora, ništa ne mora, ne kod Porsche, nego kod bilo kog proizvođača, znači ne mora se stavljati grafit, ali ako hoćemo da nam duže traju ploče, znači onda je neophodno staviti grafit. To ovdje kod nas u Europi manje više ljudi ne praktikuju, a u Americi ne postoji sejalica u kojoj se ne primenjuje grafit. Znači da podmazuje ploču, to je jedno, a drugo, s obzirom da se radi o pneumatskoj mašini, gdje imamo strujanje vazduha, i trenje vazduha o cevi, tu se javlja statički elektricitet, tako da taj grafit pokupi taj statički elektricitet. Eto, iz tog razloga stavljamo grafit. Evo, Marko postavlja AB liniju, nisam doneo na USB-u, mogao sam mu doneti moje linije, ali sam ih totalno zaboravio, tako da izvući će AB liniju pa će sjet s ovog kraja. Ja sam Zoltan Kurunci, zaposlen sam u firmi Horsch i ja sam regionalni menadžer za prodaju u regionu bivše Jugoslavije. Znači to je neki moj teren. Odlično, Zolika. Sad ćeš ti nama reći koje sve tipovi ovih mašina postoje, koje su razlike i naravno moje će pratioce najviše interesovati cene tih mašina. Evo ovako, da krenemo od ovih manjih mašina, nećemo sad da širimo priču. Tako je, šestoredne, da. 6-8 redova. Znači, što se tiče tipova nošenih mašina, imamo 3 varijante. Sve nose ime Maestro. Sad imamo RX, AX i TX verzije. Znači, RX od 6 do 12 redova, razmak od 50 do 70 i one su hidraulično sklopive. Znači, greda se sklapa. AX varijanta, ona je samo 6 redova i ona samo krajnje baterije skuplja, znači da bi ušla u 3,5 metara maksimalne transportne širine. I ovo je TX varijanta, T znači da je ona teleskopska, znači
možemo da podešavamo međuredni razmak iz kabine traktora od 50 do 80 cm, sve po 5 cm razmaka. I to se vrlo jednostavno radi. Ovdje imamo neke klipse koje ću kasnije da pokažem kad budemo pričali o podešavanju. Tako da, eto, ukratko, to su neki tipovi, znači nošenih od 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 redova. E sad, Šta što se tiče podešavanja, šta oko toga imamo? Što se tiče podešavanja, podešavanje je vrlo jednostavno. Raniji tipovi, kao što sam već rekao, bili su malo zahtevniji što se tiče podešavanja. Hajde da krenemo od, možda ovdje da se prikaže, znači ovdje imamo ovaj neki sistem klipse, znači i ovdje imamo neke rupe. Odaberemo, ovdje ima jedna pločica koja kaže, ako stavimo recimo na ovo mjesto da je to 70 cm, ovdje je 50 cm, znači korak je 5 cm. Znači podesili smo na 70 cm i to je to. Dalje, znači imamo ovdje jedan manometar, znači koji nam kaže koliko je milibara pritiska na ploči. Znači koji je to pritisak koji gura seme na ploču. Što se tiče setve kukuruza, to držimo tu negdje između 40 i 50 milibara, sve zavisi od toga kolika je krupnoća semena. Što je seme krupnije, treba nam veći pritisak. Kada smo podesili i pritisak, onda treba da podesimo dubinu setve. Dubinu setve, znači podešavamo preko ova dva kopirna točka i ovdje imamo nekih, mislim 12 ili 13 rupa, i jednostavno postavljanjem znači ovog klina u određenu rupu određujemo dubinu. E sad, pored toga što smo odredili dubinu, moramo da podesimo i ovaj točak, prihvatni točak, evo ga tu, ovaj gumeni. Dobro. Čemu on služi? On služi da nam zaustavi semenku, s obzirom da se radi o mašini koja radi na principu nadpritiska, to jest ispucavanja zrna. Znači zrno se ispucava brzinom preko 60 km/h i kad ne bismo imali taj točak, jednostavno seme bi izletelo napolje iz brazde. Znači seme se ispucava ispod tog točka, znači on nam zaustavlja semenku i što kaže pomaže da ostvarimo što bolji pritisak, što bolji kontakt sa zemljištem. E sad, ako smo podesili određenu dubinu setve preko ovih točkova, preko ovog klina podešavamo, znači u da kažem korektan ili ispravan položaj ovog gumenog točka. Znači to je ovaj klin koji ima 3 položaja i ovdje sa strane možete to da prikažete. Evo ovdje, Radoslave, znači ovdje je ova pločica koja kaže gdje treba da stoji, znači ovaj klin u odnosu na ovaj. Podesili smo dubinu i jedino što nam preostaje da podesimo pritisak, znači na ovim nagaznim točkovima. Oko ovih nagaznih točkova tu ćemo da ispričamo priču zašto je ovakva kombinacija kandžastog i ovog glatkog gumenog točka, zašto nisu oba gumena. I ono što još možemo da, osim pritiska, znači ovdje postoji dve opruge i znači ukoliko nategnemo preko ove poluge opruge, toliko imamo pritiska na ulagaču i ovdje preko ovoga možemo da podešavamo, znači koliko ti nagazni točkovi da budu bliže ili dalje jedan od drugog. Znamo da je ovo mašina za brzu setvu, znači kojom brzinom se možemo kretati, znači nisu kao ove klasične sjelice gdje moramo da sejemo 7-8 km/h, nego upravo zbog tog nadpritiska možemo se brže kretati. Koje su preporuke i koje su maksimalne brzine? Tako je, znači ovo je sejalica sa nadpritiskom koja nam omogućuje da sejemo radnim brzinama čak i do 15 km/h. Neretko ljudi seju i 17 i 18 km/h, ja sam naravno protiv toga. Znači ako smo do juče sejali 6 km/h, sad nam nije dosta 12 ili 13, tako da taj ko seje 17 nek se bavi nečim drugim. Evo ovako, znači što se tiče setve kukuruza,
neka optimalna radna brzina tu 13, 14, 15 km na sat bez problema. Naravno, ako želimo da imamo 100% preciznost semena, moramo imati idealnu kalibraciju semena. Jer ako je jedno seme veće, drugo manje, jedno više okruglo, drugo ćoškasto, naravno da nećemo imati savršen raspored zrna. Znači, kukuruz tu do 15 km na sat. Što se tiče suncokreta, s obzirom da je suncokret nepravilnog oblika, kako god ga okreneš, ono je nekako ćoškasto, jel da? Znači tu do 12 km na sat. Naravno, ako sejemo, ne znam, šećernu repu ili uljanu repicu, neki ljudi seju sa ovom mašinom, ili ne znam šta smo sejali još, proso, znači koja su vrlo sitna semena, znači naravno tu ne možemo da idemo 15 km na sat, ali tu između 10 i 12 km na sat i onda imamo, što kaže, idealnu setvu. Zolika, što se tiče pripreme setve, da li ima veze sa brzinom kretanja u setvi? Sad gledajte ovako. To je kvaliteta pripreme. Mi smo navikli da mora njiva da bude upeglana, da to bude sve, što kaže, pod konac, da bi mašina radila kako treba. Tako je bilo nekada kada smo imali setvenu sekciju koja je bila mnogo lakša. Ovdje imamo jednu setvenu sekciju koja ima težinu od 150 kg. Tako da ona pored, da kažem, redovne setve u pripremljeno, ona može da seje i u uslovima konzervacijske obrade gdje imamo mnogo biljnih ostataka. Recimo ovo što je ovdje, ova slama, to je, da kažem, ništa. Ali recimo ako je bio kukuruz pred usjev pa sejemo nešto na kukuruzište, znači ona to bez problema može da savlada. Jel, ima hidraulične cilindre koje ćemo da pokažemo. Znači, svaki red ima svoj hidraulički cilindar koji gura pritisak na bateriju. Tako da, ukoliko želimo postrano, skinuli smo recimo uljanu repicu ili ječam ili ne znam pšenicu i želimo nešto postrano da posejemo, znači bez problema možemo da idemo direktno da sejemo, s obzirom na to da možemo da imamo ili 220 kg pritisak na ulagaču ili 350 u zavisnosti od toga da li je sejalica opremljena još nekim hidrauličnim cilindrom za prebacivanje mase sa traktora na sejalicu. Sad, ova sejalica je opremljena nečim što se zove autoforce. Znači, to je automatsko prilagođavanje, znači, pritiska ulagača uslovima zemljišta. Tamo gdje je tvrđe, da ide sa većim pritiskom, a tamo gdje je lakše zemljište, znači peskovitije, kao što je ovdje slučaj, da ide sa manjim pritiskom. U tom slučaju, znači, mi ne moramo, to jest vozač ne mora da brine o tome da li će biti dovoljan pritisak ili neće, pritisne jedno dugme i sejalica to sama onda radi. Da ne širimo sad priču kako to funkcioniše, to možemo nekom drugom priliku. Dobro, to je. Evo vidite ovaj razmak između zrna i što se tog tiče nemamo sumnje u horš i u raspored setve. Hoćeš nešto da kažeš vezano za to? Znači, mi smo zadali tamo 70.000 biljaka. Dobro. Znači to je nekih, ne znam, 21 zarez nešto santimetara. I zadali smo, znači, dozvoljeno odstupanje 10%. To znači da dogod je, znači, ajde, da neće da pišti, plus minus 2 cm, mašina ćuti i radi. Onog momenta vozimo, ne znam, sad nekom većom brzinom i ako iskoči iz te tolerancije, ona će da počne da pišti, što znači da treba nešto da uradi. Znači, da li se radi do pritiska, znači da treba da povećamo, smanjimo pritisak, da li da smanjimo brzinu kretanja, znači sve zavisi naravno i od uslova parcele. Ova parcela je odlično pripremljena, tako da sa te strane nema... Nije baš odlično raditi. Pa da, ali s obzirom na sejalicu, znači koliko je stabilna ta sekcija, znači sama sekcija je teška nekih 150 kg. Tako da tu nema poskakivanja ove sekcije, znači s obzirom da je sejalica namenjena, znači čak i za direktnu setvu, za setvu u nekom konzervacijskom sistemu
obrade, tako da ovo je za nju, što kaže, majka. Odlično, dobro, znači to nam je jasno. Jel možemo samo da otkopamo u ovom tragu da vidimo dubinu i to je to. Ovdje smo dubinu izmerili i da ovdje pokažemo u tragu gdje je već prošao traktor, pošto ovdje nisu uski točkovi i sejalica ide preko traga. Znači ovdje smo 6,5 cm gađali, toliko smo našli. Sad ovdje smo malo možda pliće kad sam ja to juče podešavao i sad ćemo da vidimo danas da li se to slaže. Možda je malo pliće, ja mislim da je bilo 6. Pa i sad smo Isto na je neki 6,5. Odlično, još bolje onda. Dobro. Samo što je sad tu tvrđe, onda je malo Naravno. teže naći. Evo ga. Dobro, sad si pomerio, ali nema veze. Ne, nisam. Nije? Dobro. Evo ga, tu je. Odlično. Znači evo sad ćemo i da izmerimo, da vidimo u tragu, znači koliki je razmak. Znači, evo, 21, dobro, 21. to je i dalje u tih 10%. Što je Zolika spominja ovih 10%, to sam ja u ranijim videima govorio. Znači nije bitno, mislim od ovakvih sejalica se očekuje da budu izuzetno precizne, ali u suštini to nije toliko bitno, bitno je da nema dva zrna blizu jedno od drugom i da nisu bliže od 5 cm, tu onda ne može biti prinos, a što se tiče da li će jedna biti 16, ova 23, čak i tu možda bude dobro. I još jedna vrlo bitna stvar za reći. Dobro. Znači, od kukuruza, znači, mnogo više zavisi visina prinosa od ujednačenosti dubine ulaganja nego od rasporeda u redu. Zašto? Zato što ako mi imamo svako zrno na istoj dubini posejano, to znači da ćemo imati u istom danu nicanje. Samo jedan dan razlike u nicanju, znači čini jako veliku razliku u prinosu. To možemo kasnije da, što kaže, da vam prikažem neke slajdove, da vidite u različitim fazama, znači kako to izgleda do klipa na kraju. Jasno, to što Zolika kaže, isto ste gledali, ja sam vam to ranije objašnjavao da je bitno, zato što biljke počnu da konkurišu jedna drugoj, veća guši manju, to smo već pričali u mojim videima, ali dobro da je Zolika to spomenuo, dobro je kada i struka kaže, kad se slažemo sa strukom. Ja sam Momir iz Agromarket Mašinerija, zadužen za predstavnu poljoprivredu i generalno za autopilote navigacije. Ovdje u traktoru možemo vidjeti trenutno novi brand navigacija koji se zove Fleet Pro. Dobro. To je proizvod saradnje CNH grupacije koji je case član i CHC brenda iz Kine koji je dobro poznat na našem tržištu. I mi trenutno u ponudi imamo dve varijante navigacije, od 10 inča i od 12 inča. Ovo je model od 12 inča. Mogu da se kače navigacije na pripremu, mogu da se kače direktno na volan sa elektromotorom koji je u ovom slučaju ta situacija. Naravno RTK je podržan. U ovom slučaju imamo konfiguraciju navigatora sa EOS uređajem od sejalice koji su vezani preko NVMe standarda gdje on šalje brzinu i poziciju, a postoji konfiguracija gdje navigator sam radi sve što se tiče ISO basa, znači kontrolu sekcija i varijabilnu primjenu, tako da sve je vezano za otključavanja koja su dostupna za ovaj uređaj. Znači praktično možemo da povežemo ISO bas direktno na navigaciju i onda će navigacija će voditi sve. Tako je, navigacija radi sve samostalno, ekran će biti podeljen, u tom slučaju da će u donjem delu ekrana biti prikazane sekcije i kontrola sekcija, u gornjem desnom uglu će biti prikazana mašina ili virtualni terminal koji vidimo ovdje sad trenutno i u ovom levom gornjem uglu će biti prikazana sama navigacija. Dobro, jasno. Interfejs kao što vidite je prilično jednostavan, intuitivan, pregledan, lak za korišćenje, sve je to na dohvat ruke, prilično je brz, baziran naravno na Androidu i možete da neki ljudi prepoznaju već taj interfejs, vrlo je poznat zato što je CHC brand već duže kod nas na tržištu, tako da ovo su znači najnoviji modeli. Ovdje su znači sva podešavanja vezano za navigator, imamo tu više opcija, sve moguće obrasce navođenja, podešavanja priključne mašine. Šta je sad ovo? A to si ti upalio? Da, to su, kažem, interfejs je tu, znači sve na dohvat ruke, imamo podešavanje mašine, imamo obrasce navođenja, imamo upravljanje parcelama. Možemo da vidimo
upravljanje njivama, tu su znači prikazane sve njive, mogu da se filtriraju, da se poređaju po udaljenosti, po imenu, po nazivu, po uzgajivaču, farmama, sve to može da se uradi da bude prilagođeno korisniku. Znači, ovdje su neka osnovna podešavanja vezana za upravljanje, agresivnost i tako dalje, sve znači od dohvat ruke, više opcija interfejsa, noćni rad, dnevni rad, 3D prikaz, 2D prikaz, imamo i kameru, jel te, podržanu koja se montira po želji kupca, gde čovjek odgovara. Onda ovdje sa desne strane su prečice raznorazne isto za obrazce navođenja. Da, kreiranje linije, pomeranje u hodu, jel? Da. Sve to, znači, podsjeća malo čak i ovaj interfejs na Trimble navigaciju koja je poznata na našem tržištu. I naravno ovdje znači vidimo da je tu RTK signal, tu se znači vidi ta greška u odstupanju od linije i vrlo jednostavan interfejs, lag za korišćenje, performanse su na vrhunskom nivou. Inače taj brand Fleet Pro mi nudimo, znači kreće cena negdje od 4.500 € pa na gore u toj varijanti od 10 inča i kažem, moguće je zakačiti na sve traktore, nema ograničenja, podržani su modeli svih traktora, uglavnom imate, znači, što se tiče ISO bus podrške, konstantno se ažurira taj spisak podržanih mašina. Dobro, da te pitam, recimo za prenošenje AB linija, parcela sa drugih navigacija, da li prihvata ova vaša navigacija, znači da prenesem sad na USB-u ovu parcelu, to sve može? Može sve da se prenese, uz možda po neku manju konverziju gde... Mislim, shape file-ovi i to. Zavisi od kojeg navigacije dolazi, ali u principu može da se prebaci sa svih navigacija poznatih na našem tržištu, to uopšte nije nikakav problem. Ako čovjek nije vičan tome, može uz našu podršku to da se uradi konverziji, da se prebaci u navigaciju. Inače, u budućnosti bit će podržan portal Case of Field Ops, poznati portal koji će biti uvezan sa ovim navigacijama, da ćete imati cloud rešenja, da će moći da se upravlja njivama i svim tim stvarima, tako da to je u perspektivi i u bliskoj budućnosti će biti podržano. Dobro, sad malo pogledam nazad. Evo vidite kako to sad sejemo. Poslije ću vam još malo ovdje snimiti detalje iz kabine, ovdje mi je sad bilo bitno da snimimo za navigaciju. Ne znam šta sam još htio da te pitam, sad mi mozak stao. Upravljanje podacima, kažem, to je i daljinska podrška je također dostupna. U principu kada, na primjer, korisnik je malo zbunjen, ima neki problem, mi možemo da se povežemo daljinski na uređaj i da rešavamo daljinski problem, što se kaže, i naše kancelarije. Jasno. Što se tiče navigacije, sve mi je isto, slično mi je kao... Da, viš, kad priđem blizu, evo ti ja sad puštam, palim i on mora da... Znači, ja ipak imam... Evo, gledaj. Ne smije biti krivine. Kad si nađete na brmbu, Da, čekaj, za ne bi trebalo na maksimum da bude. Kod mene je na 1 obrtaj, ovdje nije. Volano možda vidite da je sad ovaj motor, novi motor prilično niskog profila, tako da ne odmiče mnogo volan od postojećeg od starog fabričkog volana, ali postoji opcija kožnog volana ko više voli malo bolji osjećaj, ima i opcija kožnog volana i dodatka kugla ovdje, tako da ima i više opcija, da kažem, dodavanja opreme. Dobro, a znači ovo... Naravno postoji opcija i dodatnih kablova, instalacije posebne, nosača na krovu koji mogu da služe za brzo prebacivanje sistema na više traktora. Sa nama je poznati lik iz mojih videoklipova, Dr. Šale. On je ovdje došao malo da pogleda kako se ova mašina, pa ćemo da vidimo da li on ima neka zapažanja i da li ima neka pitanja za Zoliku. Evo, pozdrav Radoslave tebi i tvojim gostima i tvojim pratiocima. Gleda mašinu, mislim, Porsche je zadnja reč tehnologije. Što je meni zapalo za oko, ovi nagazni točkovi, mislim, ovo nije baš čest slučaj, kod nas jeste duše lakše zemljište i sve. Mi smo navikli na 2V točke ili jedan široki točak, i to bi, kakva je ovo kombinacija, zašto služi, ako može o tome malo više. Može, naravno. Znači, mi u ponudi imamo, znači, jedno 7-8 različitih kombinacija tih nagaznih točkova. E sad, zašto smo mi baš se opredelili za ovu varijantu?
E sad, znači, ovdje na ovoj vašoj zemlji koja je, znači ja bih rekao Bogom dana, Da, jel da, relativno nije laka za obradu, laka da. za obradu, znači nema potrebe za tim. Ali ako se radi o teškom zemljištu, znači teškog mehaničkog sastava, teška glinovita, pa još ako su vlažna, mi ovdje imamo jednu sekciju koja je sama po sebi teška i još imamo dodatni hidraulički pritisak preko hidrauličnog cilindra i sad šta se dešava? Dva diska otvore brazdicu, znači V brazdicu i zbog vlažnog zemljišta i jako velikog pritiska ti bokovi brazde Ostanu otvoreni, da. budu jako sabijeni. I onda zemlja ne može da se obruši, jel da? Da, I onda da. idemo gore i gledamo odozgo i brojimo semenke. Da se to ne bi desilo, mi Zato smo služi postavili ovaj nazubljeni, jel tako? kandžasti, tako je, i ako malo bolje pogledate, kamera to može da zabeleži, da oni nisu ovako jedan pored drugog, nego su smaknuti. Ovaj kandžasti, on je malo ispred ovog gumenog, tako da on praktično obruši taj bok Zemlju, brazde i onda ovaj drugi iza koji nailazi, on nabije, to jest sabije to zemljište, tako da opet imamo, da kažem, idealan kontakt. I ovdje sad kad prođe ova kombinacija, ne vidi se baš onako lepo onaj greben da znamo gdje treba da kopamo, da tražimo seme, da, nego moramo malo, što kaže, da se potrudimo. Da. Eto, to je razlog zašto imamo tu kombinaciju i ovdje imamo još dodatnu mogućnost podešavanja, znači da li da budu bliže jedan drugom ili više da budu udaljeni jedan od drugog ovi točkovi. Naravno za ovaj tip zemljišta bilo bi idealno, znači dva ovakva točka ista. Možda čak i bez ikakvih točkića. Pa bolje da ima nešto, jel da? Dobro, jel imaš još nešto? Nema, mislim, okej. Ja bih još da pitam što će verovatno interesovati moje pratioce, a to opet nismo rekli, tako je. Koliko je cena? Koliko love, znači ako može ova sva tri tipa šestoredne i recimo najosnovniji neki osmoredne selice. Evo recimo, ajde da kažemo AX model, šestoredni AX, to je onaj što samo krajnje baterije uvlači zbog transporta, da uđe u transportu. Taj mene interesuje. Da? To je nekih 34.000 evra košta. Ovaj model, znači koji je teleskopski, on je negde oko 42.000 evra. Naravno, to može biti uvijek malo plus minus u zavisnosti od toga šta stavimo od opreme. Jel, ta oprema, to je sve kao Lego kocke, ovo hoću, ovo neću. Jel da? A ona što se hidraulički otvara i zatvara, znači šestoreda, ona je tu red veličina neki 48.000, a osmoreda takva, ona košta negde oko 56, 7, 8, sve zavisi šta stavimo. Da li želimo ulagače za veštačko đubrivo, da li želimo mikrogranulat i tako dalje i tako dalje. Dobro, ovo smo pričali o modelima, ovo je ovako klot bez ikakvih kutija za đubrivo, bez ili sa tim? Bez. Ovako kako izgleda, znači ona košta 42.000 evra. E sad, na ovu šasiju, jel da, možemo da postavimo i koš od 1300 ili 400 litara zapremine, znači za aplikaciju veštačkog đubriva, ili možemo da je kombinujemo čak i sa prednjim rezervoarom, na prednje podizne poluge da stavimo rezervoar i onda pneumatskim putem transportujemo đubrivo, mikrogranulat ili već šta želimo. Ćemo opet izvlačiti AB liniju, jel? Da. Situacija je takva da smo sad opet izvukli AB linije do površine i ostalo nam je samo dva reda. Znači mi ćemo sad redovno da idemo po našoj liniju, a ona će, pošto je kontrola sekcije uključena, neće sejati to što je već posejano. A to možemo da vidimo i ovdje, jer nam sad samo 3 seju. Kao što sam rekao, i ovdje vidimo da samo 3 baterije, tačnije 3 reda seju, ne seju svih 6, a to isto možemo da vidimo i ovdje kad uđemo, da vidimo, znači ona seje 3 reda, sad seje čak 2 reda negdje, jedno isključuje ili malo u kosu. Evo vidite, ove moje stručnjake, Marka i Vladu. Marko, je li ima neki klinova, nešto, nije jednaka širina? Nije jednak.
Negdje su radila 2 reda, tako. negdje su radila 3 reda, jer njima nije baš kao pravogonik, nego imamo mali šlic, Auswinkel. mali špic. Dobro, i jel smo, znači uključili ste section control, to ste snimili? Tako je, kontrola sekcija je radila sve vreme i tamo pred kraju smo čak isključili još jednu, sveli smo se na 2 reda. Ovdje kad smo krenuli seli smo 3 reda, tako da će ti ovdje biti malo sklop, do duše. Odlično. Ali to ćeš, sad će to parač pa. Doktor Šale, kako tebi izgleda ova mašina ovako? Mlađi, nema šta ovdje da se priča, ovo je savršenstvo snova, razumeš? Mislim da ne ulazimo u cenu i to, ali radi dobro, mislim tehnologija je danas napredovala i ovaj traktor, viš ti kako to ide, to je kao da leti čovjek, razumeš? A kad sediš u njemu to još bolje bude ono kao, isključen si iz polja, kao da si ne znam u nekoj igrici. I ono duva vetar, a unutra si kao da si na moru, ono slušaš muzika tiha, ono samo štekće ovdje, razumiješ. Marko, on nam je glavna uzdanica i glavni majstor. On će sad objasniti, pošto ja sam samo napravio tu neka 2 kruga, nemam osjećaj. Marko, da li si imao neki drugačiji osjećaj kad si radio ovo što je orano ispremirano i ovo što je gruberisano i samo ispremirano gore? Da li ima neke razlike po tebi? Što se tiče, prvo da ti se zahvalim što si ostavio jednu parcelu, podelio si na 2 dela, da kažemo, gruberisano i orano. Mašina je perfektno radila u oba uslova, da kažemo, s tim da možda sam za nijansu mogao da poplićim ovdje u oranju, zato što je mekše, jeli, dobra ti je priprema, baš si lepo napravio taj predsetveni sloj, dok ovdje imamo malo žetvenih ostataka od gore i malo je grudvica ima malo. grudvica i malo je tvrđa zemlja, tu je ova dubina bila idealna. To sam vidio tek kad sam završio, da sam možda mogao ovdje za nijansu da poplićim, jesi ti želeo da se evo nekih 6-7 cm, da kažem. Tako da imamo odstupanja ovdje, možda po santima više nego ovdje, ali to je sve Autoforce uradio perfektno. Odlično, znači tebi je utisak da recimo za ovakvu zemlju ovo je dovoljno pripremljeno, znači nije moralo bolje, to jest za ovakvu sejalicu. Ovo je idealno, ja ništa nisam dirao niti pomerao što se tiče sejalice. Sad možemo mi da probamo još nekim gorim uslovima gdje bi morali nešto verovatno da izmenimo, ali što se tiče ove parcele gdje je orano i gruberisano, sejalica se pokazala da sa istim parametrima i na jednoj i na drugoj strani perfektno. Dobro, nećemo u gore, otići ćemo sad, ja mislim, malo bolje uslove, pa ćemo posijati suncokret, pa ćeš mi tu reći kako ti izgleda. Nema problema. Evo sada ispuštamo ovaj kukuruz i preći ćemo na setvu suncokreta, posijat ćemo miretovu njivu. Marko će nam opet pokazati, znači, kako nam je ovo Zolika objasnio. Skidamo prvo ovaj poklopac, onda se ploča ova od ključa skine. Sad rukavice su nekad prednost, a nekad i mana. Dobro, ja sad nisam zatvorio protok, pa. Nema veze, samo što onda teže izvaditi, možda i nije. I to je to, vidite kako se ispušta seme. Već ste vidjeli na početku. Znači nije komplikovano. Nešto i 4 zrna gurni da ne bude super. Vidjeli ste ispuštanje semena kako je to majstor Marko uradio, a sada nam je ostala zamena ploča. On je na isti način kao onu sad ploču što ste vidjeli, svih 6 ovih ploča skinuo i sada ćemo staviti ploče za suncokret. Dobro. Sad će Marko staviti. Znači, što se tiče čistača, idemo isti čistač kao za kukuruze, znači čistača ne treba da menjamo i to je to u suštini. Dobro. Evo sad pokaži kako je jednostavno. Evo ja ću pridržati, ajde. Evo gledajte. Očistimo, znači malo. Vrlo jednostavno i jako brzo. Recimo vidjeli ste kako od mene na monosem sejalici ima dosta onako odvrtanja onih šafića, leptira onih, evo ovo je gotovo za par sekundi. I tako i svi ovi ostale. Ajde još jedan će Marko postaviti da ćemo to snimiti i to je to. Evo vidite sad. To je to. Odlično. I da ne zaboravimo da smanjimo pritisak. Znači, s obzirom da je suncokret mnogo sitniji, lakše je zrno, znači ne treba nam pritisak od, ne znam, 40 ili 50 milibara, dovoljno je tu negdje oko 30 milibara i to je to. To znači, to je razlika naspram ovih mašina koje rade sa ovim pod pritiskom. Tako je, i znači, to iz kabine traktora, znači nemamo ništa na samoj mašini da radimo iz kabine, znači praktično broj obrtaja turbine, to je skroz... Jasno menjamo na turbini, znam, to je jasno, zato što to je slično kao tako ima i na ovoj Porsche Express, menja se broj obrtaja, da, ventilatore, tako je. Evo nasuto je seme suncokreta,
To sad nisam snimio, ali nema tu šta, isto je kao i seme kukuruza kad se sipa, pokušao sam da rasporedim, pa ćete vidjeti kako ovo ide u Miretovoj njivi. Ovdje je, vidite, mnogo bolja priprema i nadam se da će ovdje Marko reći da ide još lepše traktor i sijalice. Sad Marko ponovo mora da izvuče AB liniju svoju. Rekao sam vam u onom kukuruzu dok smo radili da nisam mu poneo na USB-u svoje shape fajlove koje bi mogao da iskoristi, tako da on sad mora svuda da se provoza. Evo, krenuli smo sa setlom suncokreta. Ja sad malo vozim. Sa mnom je Vlada, on će nam ispričati nešto na brzinu o traktoru. Tako da, Vlado, izvoli. Evo ovako, momentalno se nalazimo u traktoru Case Vestrom, 120 konjskih snage, Tier 5 motor, 4 cilindra, traktor univerzalan. Evo, kao što vidite u ovoj kombinaciji sada sa Horschom šestorednom sejalicom, lijepo se ponaša u radu, tako da što se tiče izvoda, nekih 3 para izvoda kod ovog traktora elektro, jedan mehanički, pumpa 110 litara. Ne znam šta bi više pričao, dođite, pogledajte traktor kod nas sa stanjem, provozajte se da steknete utisak o ovom traktoru. Eto, toliko od mene, radosno dalje. Sad malo ćemo da prikažemo ovu bržu vožnju. Sad ćemo da ga roknemo u C3 da vidimo tu negdje oko, sad 15 već može da počne da pišti. Zbog setve suncokreta, suncokret bi trebao sporije, čuli smo tu predloge od Zolike, ali evo vidite, sve normalno funkcioniše. Oko 60.000 zrna, 13,7 km/h, ali ovo je stvarno dobro pripremljeno i može da se vozi. Evo vidite kako to izgleda. Sejalica radi kao sat i kao što sam i pričao vam i u onim video snimcima gdje smo radili snimke sa Spita, zaista bih želeo da imam ovakvu sejalicu. Naravno, Vestrum sam hteo da kupim. Vidjeli ste, ako ste pratili moje videe, šta mi se sve desilo vezano za IPAR, tako da ne bih to da se podsjećam, odmah mi nije dobro. Uglavnom, zahvalio bih se svima koji su učestvovali u ovom videu i nadam se da ćemo nastaviti saradnju i da ćete imati u budućnosti prilike da gledate opet ovakve zanimljive videe sa novom mehanizacijom gdje ćemo prikazivati sve njihove mogućnosti i performanse. Evo, ostalo je još da se ispusti seme. Isprobali smo setvu dve kulture, kukuruza i suncokreta. Ovdje smo uradili ovu mali prikaz sejalice. Nažalost, za neko ozbiljnije testiranje ili nešto sad nemamo vremena pošto je sezona, tako da to ćemo ostaviti za drugi put. Ako bude prilike, znači da ozbiljno testiramo i mašinu i traktor. Toliko za ovaj video, hvala vam na gledanju. Ako do sad niste zapratili moj kanal, obavezno zapratite. Također obavezno delite moje video snimke, to vam je najbitnije za pokretanje algoritma. Hvala vam na gledanju, ostavljajte komentare, vidimo se u sljedećem klipu, pozdrav!